What is up, YouTube? What is up, family? It's time for part 2, interviewing a tribesman in Indonesia. So we know now they're deep in the jungle. We know how they bathe. We know how they work. They bust their ass. That's how they work. Every day, back and forth in the jungle, either for rice, farming, or cutting trees, or bamboo, or just lugging it through the mud. I mean, you know, trying to shoot pigs with darts and all kinds of stuff went on. So now, looks like we're going to get some interviews with the actual tribesmen. Let's go. Let's check out our two brothers from another mother's. No, it's just two other guys. Never mind. In part 1 of this series, you joined us as we traveled deep into the jungle to meet the Mentawai tribe. This is nuts. In part 2, we're sitting down with our host, Lajet, to have an open discussion about the business of visiting the tribe and the current state of the culture. Takut keturunan hilang ya? Iya, 2 pulau udah tidak ada lagi tradisi. I could see how that would worry them, you know. If the tribe doesn't continue, it'll just end, and that'll be the end of it. So they got to make sure, you know, that the tribe keeps reproducing, families keep growing, and the traditions continue forward. Lajet, Oi, lahir sini, iya. lahir sini, besar sini, Besar sini, lahir sini, Iya. hidup sini. hidup sini. Orang tua mana? Udah meninggal, Udah meninggal. udah meninggal. Dua-duanya Ya, 2007 meninggal. ya. 2007. We're young. Rumah untuk keluarga mana? Pas kecil, dekat sini. Dekat yang besar. Oh, ya, oke. Kakak Kuki. Ya, Ya, rumah. Oh iya. itu kakek Kuki, Kakek. my grandpa. Oh ya. Ya. Dia selalu senang Karena saya udah married, udah ada istri, saya bikin rumah sendiri. bikin sendiri ya. Itu harus wajib orang Mentawai membikin rumah sendiri. Iya, Kalau udah nikah udah bikin Udah. keluarga. Iya. ya. Kapan nikah? Saya udah 7 tahun. Udah tuh ya. Udah 7 tahun. Karena sekarang umurnya 27. Masih muda ya. Married at 20. Ya 20 muda. Tapi pernah keluar dari sini kerja di Padang? Pernah Pernah ya. di resort 4 tahun. Tempat Iya? kamu di resort. Ya, Di Padang. di Sini. Mentawai. Di Tua Pada dekat. Bukan di Siberut, country Siberut. Oh, Di sini. selatan. Ya. Iya. Oh. Kapan balik ke sini, pulang sini? Saya karena lihat perjalanan saya selalu pergi saya di Padang ada tradisinya, di Medan ada tradisinya. Kenapa saya tinggalkan tradisi saya? Saya kembali ke sini. Saya mau bangkit Oh iya. membuat tradisi saya. Mau Selagi kakek hidup, Kuki selagi masih hidup. mau tetap Iya. kerja di sini. Iya, saya mau ambil keahliannya Kuki, kepintarannya Kuki. Cari budaya untukmu Iya. important. Iya. Ya. Penting ya. Ya. Karena tidak gampang lagi cari budaya. Ya gak gampang ya. Setiap kali keturunan sedikit hilang ya. 3 pulau Mentawai, udah 2 pulau udah tidak ada lagi tradisi. 2 pejat spora. Dulu ada di Dulu semua. ada kayak seperti di sini. Iya. Karena Di Mentawai. pemerintah Ya. budaya habis. Because of the government. Sekarang cuman Sibora. Tidak lagi. Tidak Tidak lagi. ada seperti di sini. Takut keturunan hilang ya. Iya, Ya. itu yang saya takut. Ya. Ya. Cari pindah ke sini. Harus saya pertahankan budaya seperti ini. Iya. Kapan tamu masuk daerah ini? Pas kamu kecil ada tamu? Oh, saya belum ada. Saya mungkin di Ki aja belum ada. Udah lama. Udah lama. Tahun berapa? Tahu enggak? Oh, saya tidak tahu, bro. Iya. Saya tidak. Udah lama kali. Udah lama. Udah lama. Lama sekali. Jadi sekarang itu biasa untuk Iya. tamu Orang udah terkenal ya. Iya. terkenal. Terkenal. Ya. Karena suku kita Sakalio. Itu paling terkenal. Iya. Suku Ya. sekali paling dikunjungi pertama tamu. Jadi di high season
seperti sekarang selalu ada tamu di rumahmu? Selalu. Pas kami berangkat ada. Tapi tidak ada nih pulang datang. Yeah. 1 minggu itu ada. Ada. Ya. Kalau tidak ada di rumah saya pasti rumah Kuki ada. Ya, Yeah. selalu ada di Selalu sini. ada. Ya. Tidak ada rumah Kuki pasti brother Oki ada juga. Ya. Ya. Bapaknya. Atau sini ya. Iya. Ya. Kalau bulan 10, bulan 11 ada kurang ada tamu. Ya kurang. Ya. Kurang ada. Pas kamu masuk. What guests? Snowbirds? Who's coming to visit in the middle of the jungle to hang out with the tribes people? It sounds like when guests come, how do you feel? Like, wait, what guests? People from France and Spain and Italy, they're like, oh, let me go to Indonesia and I'm going to go hang out in the middle of the jungle and go meet the tribes people. I don't think it's those kind of guests. So what kind of guests we talking about here when they say guests? What, when guests come, what guests? They're guests. Are they guests? But how many more guests are they going to have that are like them? 2 Americans that speak fluent Indonesian, I'm jelly. And then go hang out in the jungle and chill out with these brothers in their house. I guess I gotta keep listening. Rasanya apa untukmu? Senang kalau menunjukkan budaya gitu? Kalau pas tamu datang, saya sangat senang. Senang ya. Pasti tamu itu bawa gula. Ya. Iya. Bring sugar. Dan juga bikin interview tentang budaya saya terbuka langsung. Oh, in other words, you got to bring me sugar and then I'll talk to you. I see. This brother's smart. He's like, you need to give me a little something. You want to hear some information? You got to hook me up with some some sugar. Some sugar to put inside the kopi mana kopi. I got you. Gimana Share about caranya my culture. saya berkembang? Ya. Mau kasih tahu ke semua Iya. orang ya. Mau kasih tahu, kasih masukan. If they got sugar. Gimana budaya kamu pertahankan, kalau How to bilang defend the gimana. culture. Saya sangat senang tamu datang. Senang kalau ada tamu orang Indonesia masuk juga? Ya semua pun saya senang. Senang, Asalkan jangan bikin jual budaya saya. Oh, kamu jangan tinggal di sini, kamu harus tinggal di kampung. Saya Iya. tidak mau itu. Mayoritas tamu orang asing atau mungkin 50-50. 50? Oh, iya. 50. Separuh. Ya. Oh, banyak orang lokal juga. Oh, Locals, bagus I can ya. understand. Kami pikir mungkin Wow, people from kurang orang lokal. Orang-orang Indo ya. Mungkin ya lebih suka untuk orang asing. Bagus ya. Kapan kamu mulai guide panduan? Sudah 2003. 2003. Ya, Lama ya. 20 tahun. 20 tahun lebih, Bang. Jadi lahir sini juga ya. Ya. Lahir sini. Lahir di dalam gitu, pindah ke dekat Labuhan. Kita pulang dari sini sekitar umur 10 tahun. Iya. Ya. Iya. So, Besok. Jadi kita pindah kerja di Padang Oh, sebagai Ricky Beach House, Hey. sebagai guide juga sekitar 2 tahun. Pindah lagi, bawa tamu, pindah lagi, tidak menetap. Iya kamu benar. kerja di Ricky's juga? Terus saya ada mimpi. Ada mimpi Yo, let me ask you guys something, because you guys would know. You see this smoke here? You see the untuk smoke? membeli tanah untuk dipulang. Is that to stop the mosquitoes? Because, how are they not getting eaten alive by mosquitoes? Just chilling out over here talking. With no shirt on. Bare arms, everything. No shirts on. So this must be, right here, must be stopping. Yeah. Or is that just warming up the tea? Nah, man, that's got to be stopping the mosquitoes. I'm right? You feel me? Is that for the mosquitoes? Huh? No. I don't know. It has to be. Ya. It has to be. Terus saya mau pikir karena budaya makin lama makin habis. Karena government sekarang sudah mulai jalan, kasih bantu sama The government pemerintah. started moving. Jadi
Cikere mungkin sudah mulai habis. Trekking. Iya. Terus trekking bikin apa? Coba. Lebih baik kita cari tanah di pulau, bikin sesuatu untuk holiday. Jadi kalian mau tamu masuk tapi gak mau terlalu banyak, gak mau ada jalan gede bikin gitu. Ya. Mau masih natural gitu. Kalau menurut saya kalau menurut saya pribadi memang pemerintah oke, dikasih jalan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, is oke. Tapi budaya harus dipertahankan. Gitu, harus ada. He said, you know what? Hell with all that mud. You can make a road. You make a road all you want, because I'm getting tired of replacing my shoes because they're getting ruined in the mud. You know what I'm saying? He said, a road is fine, just don't mess with my culture. But yeah, you know what? I'm tired of the mud, so you can put a road. It's cool. I understand it, brother. I understand. Jangan sempat hilang gitu. I get it. Yeah. Penerus generasi sekarang sudah susah untuk mencari. Besok kita ke rumah bapak ya. Oh. Ya. Masih ada saudara masih tinggal sini. Masih. Ya. Besok kita akan lihat. Ada berapa saudara? Saya anak kelima, kami 6 orang. 6 orang. Ya, saya anak kelima. Ada juga brother yang tadi. Ya, Yeah. Andi ya. Andi. Ada juga yang di sini satu di Padang. Cuman saya yang tinggal di kota, bro. Di Munte ya? Ya. Ya. Bagus ya. Kalian pikir budaya hilang kenapa? Maksudnya? Budaya hilang, generasi depan hilang kenapa? Mungkin orang mau lebih modern atau udah tahu ada apapun di kota atau gimana. Pengaruh sekolah ini, anak-anak sekolah. Anak sekolah ya. Iya. Kalau udah mencicipi tinggal di kampung, susah kembali ke hutan. Ya susah ya. Udah biasa hidup di kota ya. Iya, rata-rata semua mentawai. Doter, bro. Ya, tapi kamu beda, kamu ke Padang, kota lumayan besar, tapi masih. Cuman karena saya takut, banyak yang teman-teman kasih tahu sama saya, kenapa kamu tidak di sekolah, tidak. Saya bukan tidak mau, kecuali ada sekolah budaya untuk menjadi saman. Saya mau. Kita semua sekolah, udah tamat, kita udah jadi sarjana, kita mungkin tidak dapat kerja. Just like, man, you know what? Countries are very similar at the end of the day. It's the same over here. You know how many college students I know that graduated college and they bring you their food at Applebee's or McDonald's? And you're like, what the hell are you doing here? So, well, I'm just doing this temporarily until I find a job. Like, damn, you came out of college and you a waitress? Yeah, it's messed up. I see what he's saying. He's saying, listen, I don't need to learn about your bullshit. But if there's a college that teaches me how to be a shaman, sign me up. I don't need to learn anything else. I don't care about your history and your nonsense. I just how to be a shaman. There you go. I see what he's saying. I understand. I get it. But man, it's hard. It's hard. Because if somebody gets really sick, where's the nearest hospital? Where's a doctor? You know. What you do if somebody cuts himself really badly, or, you know, I don't even know, shoots the dart backwards, and then you poisoned. What do? You drunk, you know, you really drunk, too much beer, too much, and then you like, oh, a pig, and it go, you know what I'm saying? Because you got it's not reversed, you know what I'm saying? Hey, where's the hospital? Who's gonna save you? So that's a problem. But I get it. I kind of get it. It's very difficult. It's a very difficult balance. Because I understand. You don't want no damn traffic. You don't want buildings. You don't want nobody messing up your tribe, you know, your culture, your surroundings. You don't want buildings and hospitals and I don't know. It's difficult. It's difficult to say, man. It really is. Yeah. Banyak penganggur. Kembali ke hutan udah susah. Orang tua udah meninggal. Di mana kita kasih informasi, kita dapat info tentang mentawai. Iya benar. Harus kita kembali. Kami ada saudara 7 beradik kakak. 7? Iya.
Ada yang tinggal di Medan kerjanya, ada yang paling banyak di Muntai tinggal. Ada 4 orang di situ. Oh ya? Iya. Kebo aja masih di sini. Kita dengan ada kakak kita nomor 1 di sini. Cuman dia tinggal di kampung juga. Paling utuh kita tinggal. Hanya saya aja tinggal ke hutan. Iya. Dengan kakek. Iya. Itu yang saya pertahankan budaya. Wow. Kalau untuk agama saya pilih agama saya sendiri. Animist. Ya. Tapi karena ada traveling saya sedikit untuk kayak guide, pembantu sedikit, pemandu tamu. Tentu tidak bisa kita bikin di KTP. Iya. Benar. Harus pilih untuk KTP. Harus pilih agama. Iya. Kita agama kita Islam. Cuman Islam hanya just on paper aja. Ya, kamu gak percaya. Right. Saya lebih pilih budaya saya sendiri. Lebih paham juga saya budaya saya sendiri. Itu yang sangat saya bilang 100% agama saya paling pintar menjalani. Agama saya animis. Kalau Muslim mungkin dapat saya 0. Saya tidak paham sama sekali. Jadi orang di hutan nggak ada agama yang lain. Iya. Inilah saya pertahankan budaya di sini. Karena kakek kita Kuki zaman dulu like 200 years ago. Kan dulu untuk government ini dilarang pakai tato, long hair. Dilarang? Ya. Dilarang. Dilarang rambut panjang, dilarang pakai panjang, tato. bikin tato. Sampai Kuki itu masuk jail. Oh ya. Kenapa saya tinggalkan? Kakek udah masuk jail, pertahankan budaya, jangan bawa sia-sia, harus saya perjuangkan. Kemana batasnya? Sekarang government udah lebih dari government lagi untuk bikin tato, udah bikin hair, udah bisa sekarang. Bisa. Ya. Tadi government udah masuk gimana? Tapi udah masuk acara sini ya. Ya udah. Harus ada pajak untuk government kalau orang masuk sini ya. Tapi kalau yang penting saya bilang sama orang government ini, kalau budaya saya enggak larang kok, ambil aja, bikin aja. Yang penting kunci jangan bikin palm oil wilayah saya. Oh, ya. Karena semua daerah, sawi, semua daerah saya udah tahu. Kayak Medan tidak ada lagi itu. Ya benar. Palm oil itu membunuh semua pohon. Bikin interview di sini untuk government orang, kenapa kamu perjuangkan? Kami kayak anak saya, dia lahir ke sini, kami tidak butuh dokter. Kami butuh hanya sekere aja. Oh iya. Yang tradisi ada khusus daun untuk obat. Kami tidak. Gak usah ya. Tidak usah. Kecuali you don't need a doctor if you got a cold, but that's what I was about to say, man. What about some serious shit happen to you? Like amputation. Then what are you gonna do? Is shaman gonna be like, yeah, you need to go to the hospital? So all right, he just answered my question. Potong kena lading. Iya. Itu harus wajib karena kalau udah parah kali ya. Tapi kalau sedikit, saya masih bisa cari sendiri obat di sini. Iya. Kita boleh ya. Itu yang saya pilih tinggal ke sini untuk mempelajari obat. Belajar obat. Iya. Banyak obat. Makanya kerbau kami tidak mau ternak di sini. Oh iya. Itu merusak. Kayak tanaman-tanaman di sini, di samping ini obat semua di sini. Obat semua ya. Saya pertahankan budaya saya sendiri. Ya keren. Kamu tahu katanya admire, look up to, respect. Mungkin ya. Yes. Karena kamu ke Padang, tapi masih mau balik. Banyak orang bilang, kamu udah tinggal ke hotel, kamu udah tinggal masih mau tinggal ke hutan lagi. Inilah pengen perjuangkan budayanya sendiri. Wow. Di Siberut kemarin ngomong ada
tergantung daerah kalau budaya kuat atau gak kuat ya. Mungkin sini sedikit kuat, mungkin sini gak terlalu ya. Mungkin orang pakai baju biasa sini, tapi sini nggak pakai baju biasa gitu ya. Dan juga saya udah coba hidup ke kota. Ya. Gak cocok. Sangat tidak cocok. Extremely unsuitable. Sedikit kita pergi butuh uang. Kita mau makan pisang dari Mentawai, pisang itu kita beli kembali. Lebih bagus saya kembali ke Mentawai, gratis di situ. Iya, benar. Ini yang saya apa? Iya, benar. Pergi saya di hutan, kalau tidak ada pisang saya tanam, saya tunggu. Dapat baru saya makan. Udah ada semua yang penting di sini ya. Bisa. Makanya kami pertahankan wilayah Mentawai sini, jangan masuk palm oil. Kalau dipelajari hutan menebang kayu ini, kalau menurut dari agamaku yang minimis, sedangkan ini aja misalnya ini rumah baru ini. Iya. Kalau tidak aku pestakan ini tumbalnya aku jadinya. Karena marah roronya semua kayu. Apalagi dijual. Oh iya. You can't sell the house either. Pasti ya tidak mungkin kita tebang langsung dibunuh, kita tidak mungkin. Tapi besoknya ada yang kita celaka motor. Iya benar. Kena ular. Pasti. Ada aja. Terbalik ke sampan, kayu itu udah hancur. See, we got the same saying. Tomorrow you could go outside and get hit by a bus. That's the same. You never know. Udah you never know. Sia kan? Uang itu yang kita pinjam udah terbenam, jadi utang. Harus ada seremoni ya. Ya. Semua di sini pasti ada, tapi kita bikin langsung mati tidak ada. Tapi besoknya ada tumbalnya. Benar ya. Harus kasih terima kasih ke Kuro. Sebenarnya harus kita saya tebang kamu ini bukan saya bawa untuk jual, ini saya untuk bikin rumah. Semuanya dipestakan bro. Semua. Bikin sampan, bikin apapun kalau yang paham ya. Ini yang butuh saya pelajari selagi kakek masih hidup. Jadi orang sini Kristen bukan? Ada agama sendiri? Agama saya sendiri ya. Kayak dia halam dari daun-daunan. Sabulungan. Whole name Sabulungan. Arat Sabulungan. Jadi ada satu Tuhan atau banyak roh? Gimana? Agama kami ada roh baik, ada roh jahat. Iya benar. Tapi dari agama kami tidak ada satu Tuhan. Tidak ada. The nature. Ya. Banyak roh di alam. Percaya sama alam. No joke. Kami ambil ini. This is no joke. Tidak ada kami langgar peraturan dia. Kalau kena kami baru ingat dia. Oh betul. Kami percaya sama dia. Hilang ini. Kami tidak percaya sama dia. Ada yang terjadi jadi tumbal. Kami baru percaya sama dia. Oh jangan kita bikin kembali. Seperti itu. Jadi Kebu mau anak ke sekolah, ke kuliah atau? Saya mau anak sekolah. Ya. Cuman ya saya tidak tinggalkan di sini. Anak saya pasti nanti sebentar lagi dia sekolah. Ya dia ke sekolah, ke kuliah. Sekolah. Kalau kuliah saya tergantung ekonomi ya. Ya benar. Tergantung ekonomi. Ya. Semuanya sekolah dekat Labuhan, dekat rumahmu. Di Munte. Karena sampai SMA paling itu batas kemampuan. Ya. Harapan dia pulang ke sini. Dia udah bisa membaca, udah bisa. Ya benar, matematik ya. Bagus. Jangan You don't need mathematics. Just listen. All she needs is Google and Chat GPT. That's all she needs. She'll be good to go. She don't need no school. Don't worry about it, brother. Listen, just get some internet. I'll run the cable. We'll run the cable from Jakarta all the way into the jungle. We'll just run one cable. And then you got internet. You're going to need electricity too. And then a little bit, and that's it. And then you don't need to go to school. She'll learn everything off the internet. Don't worry about it.
Right? No? Oh, that's a bad idea? Oh, my bad. Never mind. Kayak kadis sangat bodoh, itu tidak bagus. Boleh tulis, boleh baca, tapi harapan abang dia pulang ke sini masih ada budaya ya. Iya. Ini kalau untuk anak saya perempuan sangat susah saya pertahankan dari jangan jauh dari saya. Susah karena dia perempuan. Iya benar. Pasti dia cari misalnya suaminya atau orang Padang, tentu dia tinggal ke Padang. Oh iya. Tapi kalau cowok laki-laki harus dekat sama saya. Ya, dekat untuk semua, ikut kerja, ikut berburu semua ya. Nanti mau anak lagi ya, mau tim bola ya. 11, 12, berapa? 12. Cewek masuk polisi ya, cowok main bola. Bagus. Terus ada kepala dusun, kepala desa atau namanya shaman? Tidak ada. Di sini ya. Kalau di hutan sini di hutan tidak ada. Tidak ada ya. Cuman dia tinggal di kampung. Ya, udah di Munte, udah di sana ya. Ya, untuk karena di sini ada kepala suku. Ya, suku ini kepala suku. Berapa umat yang dekat sini? 5 atau sekitar itu 5. Sekitar 5 ya. Tapi untuk 5 umat tidak ada pakai des, pakai ya. Tidak ada ya. Jadi kalau orang mau shaman gimana? Satu umat satu shaman atau semua orang? Kalau tergantung. Bisa lebih. Bisa lebih dari misalnya satu buah rumah itu ada 6, ada 7, bisa. Kalau orang mau belajar bisa. Cuman utamanya harus pelajari dulu. Jangan kejar. Supaya lancar tamu, saya menjadi saman. Tapi tidak tahu tabunya, akibatnya dia mati. Iya. Pelajari dulu, lupakan uang. You remember in the culture. I wish the world was like that. Forget about money. Just remember your culture. That's how the world should run. You know what the most evil thing in the world is? Money. Good life. A good life. Ada satu shaman seperti kepala untuk semuanya orang tradisional? Enggak. Ada satu leader untuk seperti sama kami di sini yang 7 keluarga. Leader kami adalah Kuki. Kuki leader. Ya. Untuk kayak leader untuk family kami di sini ya. Kalau ada masalah atau orang tidak tahu, ya dia yang kasih tahu. Tanya sama dia kasih tahu ya. Jalan posisinya seperti ini, jangan bikin ini tabunya, ini Kuki yang kasih tahu. Oh iya. Bagus. Mungkin kami ya semua 7 beradik kakak ini kalau di interview untuk budaya, untuk yang dekat, tidak tahu siapa yang, karena udah banyak tinggal di kampung. Makanya saya tidak jauh dari Kuki. Selagi Kuki masih hidup. Sampai pikiran saya harus penuh 100% untuk tradisi saya. Kalau Kuki udah meninggal? Kalau udah meninggal, udah paham semua sama saya, tidak masalah juga. Cuman kalau dari nol saya mulai Kuki udah standby, saya sangat sedih. Benar ya. Pasti saya tanya sama orang lain, saya bayar. Pasti saya tanya orang lain bayar. Setelah saya satukan, pasti ada yang salah. Oh ini salah dikasih. Baru saya ingat, oh Kuki. Jadi bro, dia rencana mau shaman. Ya, tanya berikutnya mau shaman nanti. Makanya saya pelan-pelan selesaikan ini dulu. Tentu Kuki dia lihat. Oh bikin rumah aja dia sukses. Iya. Untuk medisin lagi, obatan. Udah paham, tergantung tabunya lagi. Jangan kita kejar langsung di atas. Harus dari nol. Ada prosesnya sampai atas. Pelan-pelan. It's the same over here. You can't become a doctor like that. It takes years and years of practice. Selagi belajar, nanti kalau dari nol kita tembak atas,
mungkin 1 tahun meninggal. Benar ya. Karena kita tidak tahu dari tengahnya apa. Ada cowok di sini sepertimu mau shaman nanti. Saya tidak tahu. Masih muda mungkin. Susah sekarang. Susah ya. Sedangkan suku kami saja yang bersuku Sakalio kumpul ada berapa saat kumpul ketemu tidak pilih hutan, pilih kampung. Iya. Apalagi Saman. Susah. Ya. Kita pertanyaan gini aja sama teman-teman kayak teman-teman saya yang sesuku ini. Bro, gimana tinggal di hutan atau tinggal di kampung? Saya pilih tinggal kampung aja. Tidak usah kita ceritakan Saman. Hutan aja udah ditinggalin. Yeah. It's interesting ya, karena biasanya kampung itu mungkin orang kota, ngomong orang kampung. Benar ya. Tapi sini orang hutan masih kalau mau hidup lebih mewah pindah ke kampung. Kalau saya menurutku lebih mewah saya di hutan. Ya. Karena biasanya kampung gak mewah, kota mewah. Tapi dari hutan daripada sini. Dari mewah, hutan. ya. Kenapa saya bilang mewah di sini? Pergi saya ke kampung. Yang tinggal di kampung pasti rokok tidak dapat. Tidak ada rokok. Aku yang pergi kampung pasti uangku ada. Iya, harus beli pisang. Harus beli jual pisang, jual rotan, beli babi. Ya. Over here you just get it yourself. Karena di sini saya pilih ke hutan, banyak saya pilih ke hutan. Yeah. Because you don't need no money. But at the same time, if you lazy, don't go to the jungle. Because this guy, right here, the guy talking, he busts his ass every day. He's a super hard worker. Super hard worker. What do you think? It's easy to say, oh, well, I'm not going to pay no bananas. I ain't going to pay for no pigs. I ain't going to pay for no apples and pears. And I ain't paying for no rice. I ain't paying for no cigarettes. Well, guess what? How you going to get it? You're not sleeping in the bed till noon, I'll tell you that much. So he chooses the luxurious style of not having a boss and not needing money. But life seems like it would be way harder than just going to a job, get some money, and then buy the bananas. You know what I mean? This guy's no joke. I already said it in the first episode. I was like, yo, this guy here, he is no joke. This guy can work his ass off. This guy's a hard worker right here. I even said, this shit is real. This is for real, the way he's living. This is real. Yeah. So, for me, I'm going to the village. I'll work and I'll buy my bananas. I'm cool with that. Berupa sakit. If you're sick. Kalau sakit luka, bisa di hospital. Tapi kalau roh dengan roh yang membunuh kita, tidak ada obatnya hospital. No, tentu dia butuh babi. Di mana kita cari babi? Oh, in the jungle. Itu bukan hanya sekali obatan aja, sampai dia sehat. Berapa ekor babi mati? Iya. Kalau kita uangkan, di mana kita cari uang? Benar ya. Ini saya dukung ke hutan. Choose the jungle. Kalau orang mau shaman, ada usia yang biasa. Paling rata-rata usia itu 20 di atas. Kalau dari 20. Dari 10. Pernah ada orang 20 tahun udah masuk shaman. Itu udah atau belajar dari belajar prosesnya mulai dari sampai dia udah 30 dia. Iya. Baru menjadi 10 tahun lebih ya. A lot of learning. Mungkin nanti. Tapi saya mudah-mudahan. Ya, masih muda. Oh, mungkin kami balik nanti kamu udah shaman ya. Mungkin. Itu keren banget. Kalau pas sampai shaman ada seremoni. Paling besar. Paling sangat besar. Itu. Lebih daripada nikah. Lebih dari seremoni lain. Ya, lahiran semua. Karena semua roh itu dibangkitkan kembali. Ya. Mau dilemparkan sama dia. Matikan berapa babi? Banyak. Makanya
kita bikin target dulu dari nol. Not easy man to be shaman. Ya, kalau kamu sampai shaman kami balik untuk itu. Untuk seremoni. I hope. Ya. Boleh. Boleh. That would be cool. That would be really saya cool. Saya utamakan untuk cari biaya ini dulu, bikin tato, by step. Ya, semua ya. Ya. Yang mana paling sakit? Tato. Saya kalau di sini rasakan ini tidak sakit, di belakang tidak sakit. Saya karena info aja sedikit, bukan ini. Iya, ini orang bilang sakit tapi banget. Ada dua kata, sakit dengan gili. And tickles. Oh iya. Oh iya, gili sedikit juga ya. Gili. Gili. Gili ticklish sama sih. Iya. Sedikit sakit, sedikit gili tentu. Sedikit sakit sedikit. Ketawa nanti. You're laughing and crying. Tapi saya utamakan dulu bikin tato. Tahu kapan bikin tato di depan? Ya tergantung mungkin ini sakit. Tergantung ekonominya. Iya. Karena kan orang artis kita bayar juga. Iya. Kalau masih bayar harus. Masih. Ya. Masih. Tapi ada harganya boleh ya lebih mahal. Ada harganya tamu, ada harganya. Iya. Ya tergantung. Ya tergantung. Iya. Iya. Kalau di sini dibayar dengan durian, babi. Oh iya benar ya. Iya. Kalau sama bule, uang aja. Uang saja. Kalau diminta babi di mana dapat? Look at that. Tired. Little girl. Kantuk. So cute. So freaking cute. Tadi anak usia berapa? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Belajar bahasa Mentawai, bahasa Indonesia, dua-duanya. Itu harus diutamakan dia belajar bahasa Indonesia. Kalau belajar bahasa Mentawai dia udah paham karena bapaknya Mentawai. Kamu belajar bahasa Inggris mana? Di Padang atau? Karena kita sebelum lahir itu udah dikunjungi tamu. Pas lahir ada tamu sedikit-sedikit sampai. That's crazy. You know how smart he must be? Because I promise you, if the Indonesians visited me, some tourist Indonesians came and visited me my whole life, I would probably be able to put one sentence together. This guy's doing whole conversations in English outside. In part 1, he was speaking mostly English. Damn, he learned that just from English, from tourists? Smart. Very, very smart. Usia seperti ini. Very smart. Now I already understand. Sedikit. Damn. Little more every ada time. Waktu pas tamu masuk mungkin ada masalah atau mungkin mereka gak nyaman mau keluar. Ada yang gak sopan. Seperti gas. Ada juga, tapi bukan daerah hutan ya, daerah resort. Tapi sini semuanya. Saya selama hidup saya seperti ini saya belum lihat. Oh ya. Bagus banget. Iya. Tapi kalau di pulau, lebih. Ada. Di laut. Di ombak ya. Mungkin karena kalau orang mau masuk sini, mereka udah tahu respect. Gimana sopan. Mereka mau masuk, udah tahu. Sama kayak Bali ya. Canggu, Kuta, Ubud. Beda sama. Ada yang tidur ini. Ada sopan. Semoga Mentawai gak seperti Bali nanti. Bali terlalu banyak tamu. Kalau di sini, walaupun banyak tamu, terbatas. Bukan terbatas banyak ya. Kan paling maksimal tinggal tamu di sini di 4 malam 4 hari. Ya benar. 4 malam 5 hari. 3 malam 4 hari. Udah pulang. Yang paling lama satu tamu di sini berapa lama? Seminggu. Seminggu yang paling lama. Oh ya. Nanti pas kami kembali mungkin lama ya. Mungkin pikir rumah ya. Lebih lama. Kalau pengen mendalami lagi harus lama. Harus lama. Ya bagus. Karena
indah hari itu kita tahu info tentang mentawai. Harus ada waktu lagi besok. Of course. Atau besok. I can learn that in a week. Of course. Kami di mentawai ini hanya bukan ngomong aja, bukan hanya di paper aja. Dengan praktis langsung kita ambil itu kayak yang kita ambil ini untuk janjang. Very interesting. Kita ambil itu langsung praktis ini tentangnya ini langsung praktis. Berarti sering ke kampung atau jarang? Kita jarang. Ya, gak usah belanja di sana karena tamu. Bukan ya, saya butuh rokok sekarang misalnya. Iya. Saya butuh rokok saya besok turun di Muara. Akhirnya tamu datang, saya kembali udah ada rokok, makanya saya tidak. Ya, gak usah. Ya. Paling saya pusing waktu corona, COVID. Oh, tidak ada. 3 tahun tidak. Tidak ada tamu. Ya. Tidak ada Tapi satu. ya saya tidak pusing sekali. Walaupun tidak ada rokok, cari jual biternat, jual kelapa, jual. Kalau gak ada tamu, kamu masih kesini kadang-kadang? Saya ada rumah dan ada makan, ada pulau. Ya. Di pulau saja. Kesini kalau gak ada tamu. Tapi kadang-kadang ya. Jarang sini. Jarang. Saya jarang di sini. Jarang. Ya. Karena saya udah jauh dari orang tua. Karena kita punya milik pribadi rumah. Ya. Itu harus dijaga. Untuk apa lagi kembali sama orang tua? Ya. Saya punya sedikit sedikit garden. Ya. Tapi banyak guide di Mentawai gak tinggal di Siberut ya. Ada banyak di Bali atau Padang, Bukit Tinggi, banyak ya. Banyak sekali tapi tidak tinggal di Siberut. Ya. Pelayan Mayoritas ke pulau lain ya, udah tinggal pulau lain. Kesini untuk macam saya bulan 6, bulan 7. Macam saya kan tinggal 2 rumah. Ada yang di Muntai, satu di pulau. Pulau ya. Ya, kalau musim Covid kita masalah makan, kita mancing, jual ikan sama masyarakat. Dapat uang, dapat teras, sagu, pisang semua. Ya, aman lah. Aman ya. It's all good. Kapan we say last time? Like last time today? Selanjutnya naga. Selanjutnya. Before or selanjutnya? Selanjutnya ke kampung. Selanjutnya last time? No. No, that's the next time, right? What's next time selanjutnya? What's last time? Waktu sebelumnya? Terakhir. Before. Terakhir. Last time you were in kampung. Saya udah terakhir kali saya pergi udah 3 mingguan. 3 minggu. Ya. Jarang. Mungkin sekali sebulan seperti itu. Iya, sekarang karena udah banyak dulu ya hampir sering di situ karena Covid datang ya. Kita butuh. Sekarang udah jarang karena tamu banyak di sini. Terus masih bayar untuk naik perahu? Saya. Yeah. It's crazy when you think about COVID and how deep it went. It even hit little places like this. In the middle of the jungle in Indonesia. COVID. You would think COVID would never hit the jungle. Especially if you don't let no tourists in. But they still worried about it was still COVID. It's crazy that COVID, what it did. And what it makes you realize what a virus could do. Kita ada perahu sendiri. Ada perahu sendiri. Bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Of course you made it. Kalau tidak ada perahu, kita bisa jalan kaki. Bisa jalan kaki? Bisa jalan kaki 1 hari perjalanan. Ya, 1 hari. Pernah ya? Pernah. Wow. Menyeberangi sungai harus berenang. Of course. Ya, berenang. Berenang. Wow. Hidup itulah namanya That's hidup. life. Perahumu ada mesin? Ada. Ya. Cuman ya kan kalau tidak ada uang tentu mesin itu tidak bisa jalan. Dia butuh minyak. Terpaksa kita jalan. Ada orang sekarang, orang yang tinggal di hutan,
mereka tinggal di hutan untuk tamu aja atau semua orang tinggal sini selalu di sini? Selalu di sini. Selalu di sini. Selalu. Saya selalu di sini. Iya. Gimana lihat kehidupan saya di sini? Gimana apa? What do you think about About their this life? Oh, Luar biasa. Luar biasa. Ya, respect. Iya. Paling respect. Ya. Iya. Untuk Kebu. Ya, lebih respect karena kamu udah keluar. Ya. Ya, Tapi Yeah. masih balik. karena banyak we all living in a fake world. It's true. That's true. That's what I said in the first episode. I said this shit is real. His life, that's the real deal. Yeah, respect. Hell yeah, respect. orang bilang Ya. Tapi ya. dari Padang datang ke hutan, Crazy. kamu udah pegang handphone, pasti kamu butuh internet. Kamu Yeah, man. Because without the internet, you can't watch Uncle D. So you need the internet. I mean, come on. butuh ini. Ya. Ya kami. Saya bilang kan, saya sendiri. Saya ditinggal di resort, saya butuh ini. Setelah saya kembali, saya pelajari, saya tinggalkan handphone. Saya pelajari dulu ini sampai 100%. Saya menjadi kayak dokter lah. Ya. Kayak Kuki, Saman. Ya. Kalau udah menjadi Saman itu namanya dokter. With no Udah phone. dokter With dia. no internet. Yep. Udah semua tahu dia obat-obatan. Dari tentang mental udah paham dia. Wow. Nah, banyak orang bilang, kenapa kamu balik ke hutan? Susah kali. Kenapa enggak tinggal ke kampung? Langsung dari Padang ke hutan langsung. Saya bilang sama dia, kamu berpikir bukan di sini, kamu berpikir ke sini. Kamu bilang budaya Mentawai itu murah, itu mahal. Kamu tinggal di kampung, biar apa biaya kamu hidup? Kamu rumah udah numpang, butuh uang kos. Kalau di hutan, bikin sendiri. Yeah. He makes it sound like that's so easy. When you're in the jungle, you just make your own house. It's no big deal. Oh, yeah? Where you getting nails? Where you getting nails, cement? Well, cement, they could do it with mud. I've seen that. Oh. I got a couple videos I got to show you guys. I'm sure you know about it. But it's unbelievable what these two people do straight up in the jungle with no tools. No tools. With their hands and a couple buckets. They built a freaking castle with a swimming pool. Oh, I got to show you one of them. They might even be Indonesian. I have to check. That would be amazing if they're Indonesian. Anyway, but it's funny how you say, oh, if you're in the jungle, you make it yourself. Yeah. Like I said, his life is real. Real. How long does it take to build a house? Who the hell knows? You saw what it took for them to bring one log for the stairs. You saw the effort, right? Now, how the hell you going to build a whole house? Like, anyway, it's funny how you said that. In the jungle, you just make it yourself. It's no big deal. Ya, ada banyak kayu di hutan. There's a lot of wood in the jungle. Oh, saya enggak mau. Oh, udah hidupmu itu. Oh, jangan shit, kasih Isa. hidupku. Ya. You do you, and I'll do me. And I won't tell you how to do you, and you don't tell me how to do me. My man couldn't have said it any better. I am a advocate to that. No doubt about it. That goes with everything. Tapi harus kuat ya. Hell yeah, you gotta be strong. Kalau bikin sendiri harus kuat. Harus kuat. You have to Dan be strong harus as hell. kuat, harus tahu menjalaninya. Yeah, you gotta know how to do it, yeah. Kalau tidak paham menjalaninya, You'll be kamu lost. akan hilang juga. Of Semua course. kayu tumbal dari kamu. All the wood will fail. Bukan bunuh Oh, sekarang, oh. tapi besok-besoknya kamu Not now, tidak but tomorrow. panjang hidup. You on the floor. Oh, shit. Tadi Guy's smart. umur Kebu baru 3 bulan. 3 bulan. Wah, Karena pernah saya interview Kuki ya. tentang kayu. Kenapa kayu bikin rumah selalu kita bikin pesta? I would celebrate. Kamu You know. tebang pohon ini selagi hidup dia pohon. Hidup dia. Iya. Kamu tebang, dia udah mati. Kalau dipotongnya kamu, kalau mati kamu gimana? Baru di situ saya pelajari. Oh iya. Dia harus butuh kesenangan.
rohnya itu harus bikin dia hidup. Gimana kamu bikin dia hidup rohnya? Kamu pestakan, dia hidup. Itu saya pelajari. Oh, tidak panjang saya bikin interview sama Kuki. Tidak sampai 1 jam. Tidak sampai saya interview dengan Kuki untuk baru saya berjuang. Oh, saya bikin rumah saya coba. Pas dia berdiri, Kuki saya panggil. Langsung jelas ya. Langsung praktis langsung. Iya. Sekarang udah 50%. Oh, it's not even finished. 50%. Ya kan belum siap. Belum siap ya. Kalau udah siap baru 100%. Bagus ya. Wow. After I can send you picture. Yeah. Yeah, I'd love to see pictures. Yeah. Tapi ada seremoni di sini seminggu lagi ya. Seminggu lagi. Tapi masih belum selesai semua ya. 100%. Tidak, tinggal ini aja lagi. Yang potong ini. Oh, potong. Oh ya. Tinggal di untuk kasih. You still got to put the jacuzzi in, and the hot tub, the sauna, and of course the swimming pool. Obviously, and the tennis court and the basketball court. You got to play a little football, so you need a football. You need a little football in the back. So he's got a lot of work to do still. He's got, you know what I'm saying? He's got a lot of work to do still. Si bambu di depan supaya the air conditioning unit, you know what I'm saying? Atapnya rata, like pagar. Iya. Yang di atas kan itu terbuka. Oh ya. Ada itu saya bikin langsung. Black, white. Yeah. White. They've seen. Ya. White picket Kalau fence. mau tinggal tambah hari pasti ada dia di atas. Gimana bentuknya dengan bikin rumah ada. In part 3 of this series, oh man, well now we gotta do part 3. We'll be joined by a group of travelers and continue learning about the Mentawai traditions. I can't believe that people, just ordinary people, they come and visit. And the tribesmen are like, hey, what's up? You want to stay here for a couple days? That's a whole different mindset, a whole different way of thinking. They're going to learn how to make loincloths. We'll be making our own loincloths, trying the Mentawai people's most common snack. Tree. Poor piggy. One little piggy. This little piggy went to the store, and this little piggy went and ate, and this little piggy, he on fire. This little piggy is not in good shape. I'm just saying. But this piggy gonna taste good. He look a little charcoal. I think he's a little overdone. You know what I'm saying? We got to teach the tribesmen how to do medium rare. Like, hey, could you imagine a tourist come over to, hey, hello, Mr. Yeah, can you make the pig medium rare? For I like medium rare. Can that be done? No. Oh, because that's a little overdone for me. It's a little. I mean, the pig is like black. It's charcoal. Is it too bad? Okay. All right. Witnessing a pig sacrifice. A pig sacrifice. Nah, man, I don't want to see that. So if you enjoy this video, I don't want to see that. Poor little piggy. Please hit that like button and don't forget to subscribe. Yeah, this is cool. Subscribe to see part 3 of this series and all of our future content. All right, bro. We're going to do part 3. I promise you that. We are going to do part 3. We're too into it now. Now we're deep into it. We got it. The Lost Boys. I like these guys. I'm a little jelly, though, because they speak so damn good and they understand everything. You know what I mean? That's pretty cool. This guy know more English than probably half the country, half the world. And it's just about tourists visiting him. And he learned it that way. What the hell? Anyway, amazing. Really interesting, though. Very, very interesting. The way they think is so smart. It's just like the right way. It's the right way of thinking. Everything now is materialistic. Everything's about, ooh, look what I got, especially in this country. Look what I got is bigger than what you got. My neighbor got a bigger car than me. Shit, now I got to go out and buy a bigger car than him and say, now my car is bigger than your car. Like, you know what I mean? That's real. This guy said, what? A cell phone? I don't need no bullshit phone. Get that phone out of here. I just need my jungle. That's it. I ain't buying no house. I'll build my own house. Yo, this guy's man tap. That's a man right there. That's a man. You know what I mean? That's a man.
Anyway, can't wait for part 3. Interviewing a tribesman in Indonesia. Part 2. Very, very interesting. Now we're going to wait for part 3. Take care. Peace out. Have a good one. Mantap.